ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁଳା ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଦୁଇଟା ରାଶିଙ୍କର କଥା ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି? କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଅଛି। ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରାଶି ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରାଶି ତୁଳା, ଶନିଦେବଙ୍କ ରାଶି କୁମ୍ଭ, ତ ତେଣୁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ନେଇଛି। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରାଶି, ବହୁ ଜଣଙ୍କର ରାଶି ହେଇଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ କି ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଭଲ କି ବୁଝନ୍ତୁ। ବହୁତ କଥା ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ପ୍ରଥମ ଆଲୋଚନା କରିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। 2026ର ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ରାଶିଫଳ ଅନୁଯାୟୀ। ଦେଖନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ। ଯଦି ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଜୀବନରେ, ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବେ, ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ। ଏଇଭଳିଆ ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଆସେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବଢ଼ିଆ ସମୟ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ତତ୍ସହିତ କିଛି କଥା ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନା ନିହାତି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଏଇ ଯେଉଁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି, ରାହୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କିଏ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଭ୍ରମିତ କରାଏ ରାହୁ। କିଛି କଥା କୁମ୍ଭ ରାଶି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଇ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ପଇସା କେମିତି ଇନକମ୍ କରିବେ, କେମିତି ଭଲ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବେ, ମୋଟା ରକମର ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବେ, ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ରେ ଇନକମ୍ କରିବେ, ଏଇସବୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିବ କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବହୁତ ପ୍ରିୟ ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶି ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ରାଶି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ରାହୁ ଲଗ୍ନରେ ଅଛି, ସର୍ବଦା ଭ୍ରମିତ କରାଇବ। କେଉଁଠି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲଟରୀ ହେଉଛି, ଜୁଆ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ପଇସା ଲଗାଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଇବେ ରାହୁ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡେଟ୍ ଦେଉଛି। 23 ଫେବୃଆରୀରୁ 2 ଏପ୍ରିଲ ଯାଏ, 23 ଫେବୃଆରୀରୁ 2 ଏପ୍ରିଲ ଯାଏ ଆପଣ କେବେ ବି କୌଣସିଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ଘର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ କାହା କଥା ଶୁଣନ୍ତୁନି, ନହେଲେ ଆପଣ ଫସିଯିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଫସିବେ ଆପଣ ଉଠିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯୋଗ ଗୋଟେ ହେଉଛି। ତ ଶନି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଯୋଗ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, କାହାକୁ ଆପଣ ଜୋର କି ଝଗଡ଼ା କରିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିବେନି, ବିଲକୁଲ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ରାଗ ରୋଷ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବ। ଆଉ ଫଟାଫି କାହାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା କହିଦେବେ, ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବ। ଏନର୍ଜିକୁ ନିଜ ଏନର୍ଜି, ଝଗଡ଼ା କେଉଁଠି ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇ ସେ ଆପଣ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରହିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ କୁମ୍ଭ ରାଶି କଥା କହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ମଙ୍ଗଳ ଅଛନ୍ତି ନା, ମଙ୍ଗଳର ଦେଖନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ଼ ମାନେ ଶନିଙ୍କର ଯେଉଁଠି ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ତ ଗୋଟେ କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ଶନି ମଙ୍ଗଳ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା। ମଙ୍ଗଳ ତ ନିଜେ ସେନାପତି, ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରହରାଜ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ଆଉ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ମଧ୍ୟ କମ୍ବିନେସନ୍ ହେବ, ଅଙ୍ଗାରକ ଯୁଗ ହେବ। ତ ନିଜ ଏନର୍ଜି, ନିଜ ଝଗଡ଼ା, ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି କଥା କହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷଟା ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଜର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସମୟ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ହେଉଛି ଖୁସିର ଭାବ, ମାଆଙ୍କର ଭାବ। ଖୁସି କିଏ ଦିଅନ୍ତି କହିଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତି। ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଚତୁର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚମ ହାଉସ୍ରେ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚମରେ ବୃହସ୍ପତି କଥାରେ ଅଛି। ତ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଲାଭ ଭାଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ଚାରିଟା ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଶନି ଶୁଭ। କିନ୍ତୁ ରାହୁ ଲଗ୍ନରେ ଅଛି ମାନେ ଭ୍ରମିତ କରାଇବେ, ଭୁଲ ଭାଲ କାମ କରାଇବେ। ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ସତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ନେଇକି ଆସିକି କୁମ୍ଭ ରାଶି କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଅତି ପ୍ରିୟ ରାଶି, ମୋର ପ୍ରିୟ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ, ନା କାହା ସାଥେ ଝଗଡ଼ା କରିବାର ଅଛି, ନା କାହା ସାଥେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି। ନିଜ ଶରୀରର ଏନର୍ଜି, ଯେଉଁ ଶରୀରର ଉର୍ଜା ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାର ଅଛି। ଆପଣମାନେ କାହା ସାଥେ ଯଦି କଥା ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ବାହାରି ଯାଇପାରେ, ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କାହା ସହିତ ଯଦି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିବ, ଆପଣ ତାକୁ ହାତ ହାତି କରିକି ବାଡ଼େଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ। ଲଟେରୀ ଜୁଆ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କି ଅଲଗା କୌଣସି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ, ପରନାରୀ, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମ ହାଉସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷ 2026 7.5 ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାয়ে ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି 2026 ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସମୟ। 2026 ଯେହେତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବିକଜ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ସହିତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନରେ। ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ସମ୍ଭାଳିବେ ଭଲ କିରି ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ମୁଁ ସତର୍କ କେବଳ କରୁଛି,
कुंभ राशि अर्थ क्षेत्र में, धन क्षेत्र में, चाकरी क्षेत्र में, व्यवसाय क्षेत्र में बहुत बढ़िया। प्रेम क्षेत्र में टी बाधा विघ्न अच्छी कि यही सब क्षेत्र में बहुत बढ़िया। मुझे आपको कही अलरेडी 2026 जातक किंतु गोटे कथा सतर्क, बिल्कुल आप सतर्कतार सह काम कर। राहु आपको भ्रमित कर गोटे सिंगल लाइन रे राहुदेव आपंकर लग्न में बसी माने राहुदेव आपको भ्रमित कर। केतु आप सप्तम हाउस माने आपणकर प्रेमी प्रेमिका पार्टनरशिप स्वामी स्त्री मध्य टी निश्चित भाव में प्रॉब्लम रही। तो आप रिमेडी भी करें। ओं रांग राहावे नम निश्चित भाव में अपने रिमेडी करूँ। शनिदेव को बीज मंत्र ओं प्रांग प्रिंग प्रमुष शनिश्चराय नम पाठ करूँ। तत्सहित आप महादेव पार्वती पूजा कर, हनुमान पूजा करूँ। किंतु गोटे कथा ये इंपोर्टाटली कहूँ यहाँ तो बहुत इंपोर्टाट टाइम आपंकर निश्चित भाव निज लाइफ को खुशी रखापी ये कथा मानतु। अजथा गाली, अजथा झगड़ा, अजथा कथबार्ता, अजथा पैसा लगेगा, अजथा काम करवा त्रिभुत हो। तो कुंभ राशि ये टाइम आउ जीवन आसबनी। निश्चित भाव में आप खुशी रे जब ये हटेदेवे। एवं तुला राशि कथा आलोचना करवा। कुंभ राशि कथा सही। तुला राशि कौन पर आस देख। तुला राशि हूँ क्या शुक्राचार्य राशि, देवगुरुंर राशि। तुला राशि ये कौन हो देखो आप तृतीय हाउस रे ना सूर्य मंगल बुध शुक्र। तृतीय हाउस पराक्रमी भाव। देखु तुला राशि बहुत बढ़िया टाइम आपंकर अच्छी किंतु कौन पर मो सतर्कता आज आसी। आपण एते पराक्रमी ए वर्ष आपण कहा साथ झगड़ा केवल नुह आपण कहा ना केस करें कि आपण ना केस करें। जेल प्रॉब्लम अच्छी आपण लाइफ रे वर्तमान 12 जो शनि बृहस्पति राशि षष्ठ घर अच्छा जेल प्रॉब्लम, कोर्ट कचेरी, ऋण मकदम यही सब प्रॉब्लम अच्छी। तो आपन को केवल मुझे यहीटा कहना चाहूँगी शुक्रंकर राशि अति प्रिय राशि, शुक्राचार्य राशि तुला राशि। कौन भी क्षेत्र में जब झगड़ा है ना कौन भी क्षेत्र में क्या साथ पारिवारिक कलह अच्छी पारिवारिक कलह जब कौन क्षेत्र में है परिवार जब किसी झगड़ा है परिवार में आप बापा माँ सहित किसी झगड़ा है आपंकर जदि अविवाहित पुओ बोहू मानकर पुओ झील मानकर प्रेम संपर्क गोटे प्रॉब्लम है सासू ससुर साथ प्रॉब्लम है स्वामी स्त्री भर प्रॉब्लम है बहुत प्रॉब्लम अच्छी घर क्षेत्र में आपण मैंने दूरे रुहतु। ये वर्ष आपको बहुत प्रॉब्लम पकई पारे फैमिली रिलेटेड इश्यू रे। शनिदेव आप षष्ठ घर लोन वर्ष कर कि क्या कथार प्रलोभित हो एत लोन कर माने लोन करतु। एकादश आप केतु अच्छी जहाँ चाहूबे मे भी सहीटा आप नही पारे। पंचम हाउस राहु अच्छी भल पाइबा क्षेत्र में प्रॉब्लम अच्छी, संतान क्षेत्र में प्रॉब्लम अच्छी, आप बिजनेस क्षेत्र में प्रॉब्लम अच्छी, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में प्रॉब्लम अच्छी। शुक्रंकर राशि कि आप सब बड़ कथा भाग्य भाव में गुरु अच्छे निश्चित भाव में गुरुंर शुभ दृष्टि पड़ो किंतु सतर्कतार निहाती विधायी। आपणकर पंचम जेहेतु राहु कौन पर झील कौन पर पुओ झील होती पुओ पुओ होते झील से प्रति खराब नजर रखतु ना। हाँ मिछ कहतु ना, मिछ कहतु ना। षष्ठ घरे शनि आपणकर मिछ केवे कहतु ना। आप मिछ कहे फसीजे मिछ कही काटो पैसा मारिबा टाउटरी करवा यही सब जिनस एथर नुह। शुक्रंकर राशि शनिदेव आप षष्ठ घरे रोग ऋण शत्रु बहुत शत्रु बढ़ी एथर। तो ये आपण मैंने जो झगड़ा हो जो प्रॉब्लम हो पारिवारिक क्षेत्र में अशांति होती आप शांत जगह को जातु, शांत जगह जाकि भगवान का नाम नियंतु। राधे राधे हजान महादेव महादेव का नाम जपतु, सीताराम कर नाम जप कर सब कुछ ठीक हो। किसी दिन पर गोचर है जुलाई पर बहुत बढ़िया टाइम आसे कि ये जनवरी जुलाई आप बहुत प्रॉब्लम अच्छी जो भावुवे आप हेनी। प्रेम क्षेत्र में प्रॉब्लम अच्छी टी कर्म क्षेत्र में टी प्रॉब्लम अच्छी किंतु जो मैंने बेसिकली जो मैंने वाटर रिलेटेड काम करते बहुत बढ़िया टाइम अच्छे। लिक्विड जनित किसी काम करते जदि आ गोटे कथा थंडा कफ ये सब जिनस आप पारे, दांत जनित प्रॉब्लम हो पारे, गोड़ जनित प्रॉब्लम हो पारे, आमर पेट जनित प्रॉब्लम हो पारे। तो शुक्रंकर राशि आपण मानक रिमेडी कहूँ आप ओम द्रांग द्रिंग द्रौं सह शुक्राय नमः मंत्र जप करूँ। महादेव पार्वती पाक जातु, हनुमान चालीसा पाठ करूँ। सकाल उठे सूर्य को बीज मंत्र पाठ करूँ। ओं ह्रांग ह्रीं रौं च सूर्याय नमः सूर्य को पानी अर्पण करूँ। निश्चित भाव में शुक्र कुंभ राशि व्यक्ति आपण मानक जहाँ कहगला रेमेडी करूँ। तत्सहित ए वर्षर गोटे मुख्य सेंटेंस जोटा आपण निश्चित भाव में प्रযোज्य ना क्या साथ झगड़ा करार अच्छी ना अतथा समय नष्ट करार अच्छी, कर्म करार अच्छी एवं निश्चित भाव में निज को कंट्रोल करार अच्छी। निज जातक आप पठातु आम आराम से कम्प्लीटली आपण जातक कुंडली देखिए आपको निश्चित भाव जनइबू आपंकर कौन केमती प्रॉब्लम
ଗତର କୁଣ୍ଡଲି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ କୁଣ୍ଡଲିର ଆନାଲାଇଜ୍ କରିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।